बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 51 दिन बाकी हैं इलेक्शन में और पीटीआई मुश्किलात में है। फैसले महफूज हैं, इंतखाबी निशान मिलना है या नहीं मिलना, पार्टी की रजिस्ट्रेशन रहनी है या ख़त्म हो जानी है। केसेस पे केसेस बनते जा रहे हैं। नैब ने तोशा खाना का रेफरेंस दायर कर दिया है, नए नए गवाह सामने आ गए हैं। और दूसरी तरफ उस्मान डार, जी याद है ना वो इंटरव्यू और सारी चीज़ें, मुकर गए हैं, दौड़ गए हैं अपने बयान से। लेकिन फिर उनके फैमिली के साथ क्या हो रहा है, उनकी वालदा का क्या बयान है, बच्चे क्यों रो रहे हैं, उनकी ऑडियोज़ क्या कह रही हैं, वो भी एक अजीब कहानी है। और जब मैं 51 डेज़ के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ तो इलेक्शन के कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। मरियम नवाज़ का मुकाबला कौन करेगा, कहाँ से करेगा, नई नई कहानियाँ हैं। तो इन सारी बातों के साथ मैं आपको बताऊँ कि पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब 51 डेज़ हैं इलेक्शन में और अभी तक ये नहीं पता कि उनका इंतखाबी निशान मौजूद होगा, बल्ले का निशान पीटीआई के पास होगा या नहीं होगा, उनकी पार्टी रजिस्ट्रेशन बाकी रहनी है या नहीं रहनी। उनका चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं वो उनके चेयरमैन ही रहेंगे या कलअदम हो जाएगा इलेक्शन और फिर एक नए सिरे से कहानी शुरू हो जाएगी। तो उन सारे केसेस में फ़ैसले महफूज कर लिए हैं इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन कमाल के बेवकूफ़ लोग हैं कि खुद ही जाके हाई कोर्ट से उसके ख़िलाफ़ स्टे भी लिया हुआ है कि फ़ैसला अनाउंस ना करें, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फ़ैसला जल्दी अनाउंस करें। अच्छा, फ़ैसला अगर लेट हो जाता है अनाउंस होने में स्टे की वजह से या फॉर एनी रीज़न, तो इलेक्शन टाइम तो गुजर जाएगा। इलेक्शन का तो शेड्यूल आ गया हुआ है, उसके मुताबिक 22 तारीख तक वो फॉर्म सबमिट कराने की आखिरी तारीख है और ये सारा सिलसिला अपने टाइम के मुताबिक अब पूरा होना है, आगे जाना है प्रोसेस। तो पीटीआई की छुट्टी हो जाएगी क्या? एक बड़ी पार्टी जो है वो एलिमिनेट होने जा रही है। अगरचे सियासी जमातों की तारीख में या सियासी जमातों के निज़ाम में एक इलेक्शन, वो चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, कोई एक सीट का इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, ये कोई हरफ आखिर नहीं होता। ये ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं होता, डू और डाई वाला सीन नहीं होता कि इस इलेक्शन में ना हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर पीटीआई 9 अप्रैल से, जब वो इमरान खान साहब निकले थे उधर से वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, आपको याद है ना, तो उस दिन के बाद से अगर थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करते तो ये इलेक्शन भी उन्हें मिल जाने थे। दरमियान में डेट्स का भी चांस बना, सारा कुछ होता रहा, लेकिन वो तो अक्ल और पीटीआई, उन्हें सिर्फ एक चीज़ की अकल थी कि ज़ोर ज़बरदस्ती किसी भी तरह फौरी तौर पे इक़्तिदार मिल जाए। फौरी तो नहीं होती ना चीज़ें, जब वो निकले थे तो अब थोड़ा टाइम तो लगना था, लेकिन इमरान खान साहब उसके लिए तैयार नहीं थे और वो लड़ते झगड़ते रहे और फिर 9 मई के वाक़े ने उनके सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। वो जो उनकी उम्मीदों के मीनार खड़े हुए थे वो धड़ाम से नीचे आ गिरे और अब तो वो सामने एक बस अंधी खाई है, उसी की तरफ बढ़ना है। अभी भी सिर्फ एक ही हाल है कि खामोश होकर, खामोश झगड़े से, और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है दूसरी पार्टियों की, मुल्क की, उसके साथ बात करने की कोशिश करें, पॉलिटिकल आइसोलेशन से बाहर आए, सियासी अमल का हिस्सा बने, और वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें वो करेज नहीं है, उनमें वो हौसला नहीं है, उनमें वो बर्दाश्त नहीं है कि वो सियासी जमातों के साथ बैठ सकें। वो अपने आप को ज़रा आसमानी मखलूक समझते हैं ना, तो खैर वो उसी तरह समझते रहेंगे। पार्टी का जो हाल है वो सबके सामने है, केसेस धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं, जिसमें नया भी है, वो रेफरेंस आ गया तोशा खाना वाला कि जनाब आपने बड़ी लुटमार की है, और उस मरतबा इमरान खान साहब के साथ ज़ाहिर बुशरा बीवी भी हैं। और कमाल ये है कि ढेर सारी चीज़ें कि इतने तहाइफ हैं और इतने करोड़ों के क्या चीज़ें थी, वो सारा कुछ खा पी गए हैं। और ज्वेलरी सेट एक तो उन्होंने जमा भी नहीं कराया तोशा खाना में, वो भी अब आ गया। और एक ज्वेलरी सेट जिसकी कम कीमत लगाई थी, वो असेसमेंट करने के लिए जो होते हैं प्राइवेट पार्टीज़, उनके सुहेब साहब हैं, वो वादा माफ़ गवाह भी बन गए हैं। सुहेब आसिफ वो कह रहे हैं जी मुझे तो ज़बरदस्ती करके कम कीमत लगवाई गई थी। असल कहानी तो यही है ना कि 100 रुपये की चीज़ है, वो उन्होंने कहा ये 10 रुपये की है, 10 रुपये कीमत लगा के फिर उसका 15%, 20%, 30% जो भी देना वो जमा कराया। 100 रुपये का नहीं कराया, हालांकि वो 10% वाली भी ज़्यादती है, लेकिन वो तो एक्चुअल प्राइस पर भी नहीं है, प्राइस ही पहले 10% के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से लगवाई है। ये लुटमार, ये वो सारी बातें हैं जो हमेशा इमरान खान साहब दूसरों के बारे में शोर मचाते रहते थे ना, कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लूट के खा जाते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो सारा कुछ वही किया, वही रज़ी दादा साहब वाली बात के जिस चीज़ का इल्ज़ाम ये दूसरों पर लगा रहे होते हैं, एन वही कुछ खुद कर रहे होते हैं।
تو وہ سارا کچھ وہ کرتے رہے ہیں. تو اب یہ بھی ان پر آ گیا ہے, کیس نیا آ گیا ہے. کیس نیا تو نہیں ہے, کیس تو چل ہی رہا تھا, ریفرنس نیب کا بن گیا ہے, اور نیب کے ریفرنس میں ظاہر گرفتاریاں بھی ہونی ہوتی ہیں, اور اس میں بشرا بی بی کی گرفتاری بھی متوقع ہوگی. تو دوسری طرف ان کا جو پہلے والے گرفتار اور پھر چھوٹ گئے اور پھر باہر آ گئے اور ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی, وہ ہیں عثمان ڈار صاحب, جن کا ایک انٹرویو آیا تھا اور اس کے بعد لگتا تھا کہ ان کی جان چھوٹ گئی ہے. لیکن گزشتہ روز جو ان کے گھر چھاپا پڑا, جو ان کے بھائی عمر ڈار کی گرفتاری کے لیے بتایا گیا ہے, تو اس کے بعد ان کی والدہ کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ رو دھو رہی ہیں بیچاری خاتون. وہ کہہ رہی تھی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے. پولیس کی طرف سے بدتمیزی کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور اس میں کچھ بھی بعید نہیں ہے. ہمارے ہاں تو لوگوں کو وہ ساہیوال والا آپ کو واقعہ یاد ہے, لوگوں کو مار دینا, لوگوں کو اٹھا کر پھینکنا, بدتمیزی کرنا بڑی نارمل سی باتیں ہیں. اچھا, اس کے لیے اگین میرا پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جو حکومتوں میں رہی ہیں کبھی نہ کبھی وہ ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. ہر حکومت اپنے دور میں یہ سمجھتی ہے جنرلی کہ مخالفوں کو رگڑا لگا دیا جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن جب آج ایک مخالف کو آپ رگڑا لگوا رہے ہیں تو کل کو وہ مخالف آپ بھی بن سکتے ہیں. تو وہی کچھ ہو رہا ہے. مطلب میں اس میں عثمان ڈار کی فیملی کو کوئی بلیم نہیں کر رہا, ان کے ساتھ زیادتی ہے, سراسر زیادتی ہے, 100% زیادتی ہے. اچھا, اور وہ زیادتی اس طرح سے ہے کہ ظاہر ان کے اس بیان کے بعد ڈی پی او کا بیان آ گیا کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا, ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں پولیس کا, پولیس والے تو گئے تھے, انہوں نے قانونی طور پہ ایک چھاپا مارا اور خواتین نے بدتمیزی کی. اچھا جی, اور گندی زبان استعمال کی اور اس طرح کی باتیں. یار کیا بات کرتے ہیں پولیس والے. اچھا, عثمان ڈار صاحب نے تو خواجہ آصف پہ لگا دیا. انہوں نے کہا جی خواجہ آصف, وہ ان کو چونکہ خواجہ آصف نے کہا نا کہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے, تو اس پہ انہوں نے ٹونٹ کیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارا سارا خاندان جوتے پالش. اچھا, اور رہی بات میرے ٹی وی پروگرام کی, وہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے. یعنی عثمان ڈار صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ میں نے کوئی اپنی مرضی سے نہیں دیا. تو عثمان ڈار صاحب بھی سمجھے مکر گئے. اب ان کا بھی وہ جو توبہ طائب ہونے والا گروپ ہے اس سے تعلق نہیں رہا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس طرح کا وہ پھر دوبارہ پھر گرفتاری ہو جائے گی, پھر اندر چلے جائیں گے. لیکن کیا بس ہم انہی چکروں میں پڑے رہیں گے؟ ہم ان سے نکل کے کچھ آگے جانے کا بھی سفر ہے ہمارا یا نہیں ہے؟ کہیں ہم نے کوئی ترقی بھی کرنی ہے, کوئی پرسکون زندگی بھی گزارنی ہے, کوئی ملک کی اکانومی پہ بھی کام کرنا ہے, کچھ اور بھی ہونا ہے. اچھا, یہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ آڈیوز بھیجی ہیں جو حامد میر صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں چلائی ہے. حامد میر صاحب کا وہ پروگرام ہے جس میں انہوں نے وہ آڈیو سنائی ہے جس میں خواتین بھی بول رہی ہیں کہ, اور خاتون جو اس عثمان ڈار کی والدہ ہیں وہ تو ان کو بیٹا بیٹا کر کے پولیس والوں کو کہ میں آپ میرے بچوں کی طرح اس طرح سے بات کریں. پھر ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے کہ انکل میں آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں, آپ دروازہ نہ توڑیں, اور پولیس والے دروازہ توڑ رہے ہیں. مطلب یار ظلم ہے. میں بات دہراؤں گا, یہ سراسر ظلم ہے. وہ ظلم ہے جو عثمان ڈار کے ساتھ ہو تب بھی ظلم ہے, اور وہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ہو تب بھی ظلم ہے. اچھا, ہم اس وقت بھی غلط کہتے تھے, آج بھی غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو بھی, نواز شریف صاحب ظاہر حکومت میں نہیں ہے لیکن ان کی چلتی ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے, تو انہیں چاہیے کہ اس پہ بات کریں. مقابلہ کرنا ہے اور وہ جیت جائیں گے. وہ جب کیمپین چلانی شروع کریں گے نا, وہ جب لوگوں میں نکلیں گے, وہ جلسے کریں گے. وہ ہمارے ایک دوست جو ہے ہمارے گوہر بٹ صاحب, وہ اکثر کہتے ہیں میاں صاحب جا کے جناب وہ کلفی والے کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں, چمن آئس کریم پہ چلے جائیں ایک دفعہ, تو آپ سوچیں کہ کیا لٹ مچ جائے گی, بلے بلے ہو جائے گی. تو میاں صاحب نے جب نکلنا ہے نا پبلک انٹریکشن کے لیے, دوروں پر, جلسوں پر, ورکر کنونشنز پر, تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ان کا ماحول بن جائے گا. یہ چیزیں انہیں آج روکنی چاہیے. آج وہ روکیں گے تو ان کی ایک مورل پوزیشن ہے. کل کو خدا نہ خواستہ جب ان کے لوگوں کے خلاف ایسا کوئی ایکشن ہو رہا ہوگا, پھر کوئی نہیں سنے گا ان کی. پھر تو اسی طرح جیسے آج والے شور مچا رہے, پھر ایسے ہی ہوگا. آج مزہ پھر ہے کہ ان باتوں پہ نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, مریم نواز صاحبہ, وہ لوگ ایکشن لیں, وہ لوگ شور مچائیں کہ یہ زیادتی ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو رکوائیں. خواجہ آصف نے تو کہہ دیا کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں, پولیس کا ہے تو آپ جانے اور پولیس جانے, میں نہیں ہوں. ہو سکتا ہے میں اس بات کو ماننے کو تیار ہوں کہ خواجہ آصف کا کوئی رول نہ ہو براہ راست, لیکن یار ہے تو غلط چیز نا. اور جب میں مریم نواز کی بات کرتا ہوں تو مریم نواز صاحبہ نے الیکشن بھی لڑنا ہے, اور ان کے مقابلے میں ایک بڑا کینڈیڈیٹ سامنے آ رہا ہے. بڑا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ صنم جاوید.
सनम जावेद जेल के अंदर हैं और उनके वालिद ने ऐलान किया कि सनम जावेद मरीम नवाज साहिबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी। सूबाई असम्बली का उन्होंने वैसे तो हल्का बताया, लेकिन वो कहते कहीं से भी हों तो वो इलेक्शन लड़ेंगी। अच्छा, सनम जावेद अंदर हैं, लेकिन इसी वजह से क्योंकि सनम जावेद जेल में हैं, वो हिरासत में है, तो इस वजह से पीटीआई के लोगों को ख़ास तौर पर ये उम्मीद है कि सनम जावेद को भरपूर हमदर्दियाँ मिलेंगी और पीटीआई के जितने चाहने वाले हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से उनकी कैंपेन चला के उन्हें मरीम नवाज़ के मुकाबले में कामयाब कर सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फिर वही है कि नून लीग के अपने वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। अगर मियाँ साहब कैंपेन शुरू कर दें, जो कि ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी टाइम पड़ा हुआ है, अभी 49 डेज़ पड़े हुए कैंपेन के लिए, तो वो अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लें। वो जब कैंपेन करने के लिए निकलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उनकी अच्छी पोजीशन होगी और हेल्दी मुकाबला होना चाहिए। यार मियाँ साहब आप मुकाबला करके जीत सकते हैं, आपकी अच्छी पोजीशन है, ये वक्त है चीज़ों को ठीक करने का। जैसे अदालती मामलात हो रहे हैं ना, काजी फाइज ईसा साहब कर रहे हैं और वो कुछ चीज़ों में उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो शायद अदरवाइज़ ना हो सकते, तो उन सारी चीज़ों की तरह मियाँ साहब को भी एक बड़ा लीडर के तौर पे स्टेप्स लेने चाहिए और चीज़ें आज से ठीक होनी चाहिए। और फाइनली 51 डेज़ के बाद जब हमारे इलेक्शन हो जाएंगे तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो इस मुल्क के और इस मुल्क के अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा होगी और खुलूस नीयत से कर रही होगी। शुक्रिया।